इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ ज़की सिद्दीकी। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। ब्रेक द चेन के तहत नाफिज पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों को सबक सिखाने जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने शुरू की खुसूसी मुहिम। एक मारूफ कपड़े की दुकान को लगाई सील। बेवजह घूमने वालों की सख्ती से कोरोना जांच के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाए 16 स्क्वाड। निहायत अकीदत के साथ मनाई गई साबिक वजीर आज़म हिंद राजीव गांधी की बरसी। दहली गेट पर वाक़े मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर पेश किया गया खिराज अकीदत। इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने भिजवाया सदर जमहूरिया हिंद के नाम मेमोरेंडम। फलस्तीनियों को इंसाफ दिलाने बैनुल अक़वामी इदारों में आवाज़ उठाने का मुतालिबा। और अडुल के मज़ाफ़ात देवलगांव में एक शख्स का किया गया बहिमाना कत्ल। केमिकल डालकर लाश जलाने की घिनौनी कोशिश। मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। ब्रेक द चेन के तहत आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए छुपे तरीके से कारोबार करने वाली कपड़े की एक मारूफ दुकान पर छापा मारकर दुकान मालिक और ग्राहकों के खिलाफ ज़िला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई की। इसी तरह दुकान को सील भी लगा दी गई। वाज़ेह है कि कोरोना की दूसरी लहर के तबाहकुन हालात पर काबू पाने की गर्ज से रियासती हुकूमत ने पूरी रियासत में ब्रेक द चेन के तहत दफ़ा 144 और कर्फ्यू नाफिज कर रखा है, मगर हुकूमत और इंतज़ामिया की आंखों में धूल झोंक कर कुछ ताजिर इन अहकामात के धज्जियाँ उड़ाकर कोरोना को पांव पसारने का मौका दे रहे थे। ऐसे गैर जिम्मेदार ताजिर और लापरवाह शहरियान पर शिकंजा कसने जिला कलेक्टर सुनील चौहान और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने खुसूसी मुहिम शुरू की, जिसके तहत आकाश चौक पर मौजूद मारूफ कपड़े की दुकान राज क्लॉथ सेंटर में बंद शटर के पीछे जारी कारोबार का इन अफसरान ने पर्दाफाश किया और यहाँ मौजूद ग्राहकों के अलावा दुकान मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अलावा दुकान को भी सील लगा दी। इसके बाद इन अफसरान का काफिला किराड़पुरा पहुँचा और किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, बादाम गली और दीगर इलाकों में ज़िला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने अपने मातहतीन के साथ पैदल मार्च करते हुए जारी दुकानें बंद करवाईं। रास्तों पर बेवजह घूमने वाले शहरियान की भी इन अफसरान ने खूब खबर ली और ब्रेक द चेन के तहत आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले ताजिरों और शहरियान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आवाम से पुरजोर अपील की कि कोरोना के ख़तरात को टालने के लिए आवाम हुकूमत व इंतज़ामिया से ताउन करे और बेवजह घरों के बाहर न निकलें। ज़रूरी अशिया का कारोबार करने वालों से भी दरख्वास्त की गई कि मुकर्ररा वक्त के बाद वो अपना कारोबार बंद कर दें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही आला अफसरान ने शहरियान को बताया कि ये पाबंदियाँ उन्हें और उनके अफराद ख़ानदान को कोरोना जैसे मोहलिक मर्ज से बचाने के लिए लगाई गई हैं, लिहाजा शहरियान खुद की और दीगर आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ न करें, बल्कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, घर पर रुकें और महफूज रहें। एक तारखेपर्यंत ब्रेक द चेन लॉकडाऊन म्हणायचं ते माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने घोषित केलं आहे। त्याच्यामुळं हे जे आदेश आहेत ते पालन करणे, याच्याप्रमाणे कारवाई करणे माझं पोलीस आयुक्त आणि सगळ्या अधिकाऱ्यांचं कर्तव्य। त्यामुळे नागरिकांनी याला कृपया साथ द्यावी। आपल्याला जर ह्या महामारीपासून औरंगाबाद पूर्णतः दूर करायचं असेल तर नक्कीच कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर म्हणजे अनावश्यक रस्त्यावर येण्याचं टाळावं लागेल। आज आम्ही बघितलं की पिंसी भागामध्ये आज आम्ही चेकिंग केली आणि असे दिसून आले की बरेचसे दुकानदार हे परवानगी नसताना सुद्धा दुकान उघडी ठेवत आहेत। मोठ्या प्रमाणात नागरिक हे रस्त्यावर बिनाकामाचे फिरत आहेत। अशा अनेक दुकानांवर आज कारवाई करण्यात आली। दुकानावर गुन्हे दाखल करून दुकानाला सील पण करण्यात येणार आहे। त्याचबरोबर अनेक नागरिक जे बिनाकामाचे फिरत आहेत त्यांच्यावर दंडाची कारवाई करण्यात आलेली आहे किंवा गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत। तर आम्ही वारंवार नागरिकांना अशी अपील करत आहोत की हे आपल्या शहराच्या हितासाठी आहे की आपण
जोपर्यंत शासनाचे निर्बंध आहे तोपर्यंत विनाकाम बाहेर फिरू नका. ज्या दुकानदारांना दुकान उघडण्याची परमिशन नाही त्यांनी दुकान उघडू नये आणि ज्यांना 11 वाजेपर्यंतची परवानगी आहे त्यांनी फक्त 11 वाजेपर्यंतच उघडावे. मात्र काही लोक हे वारंवार शासनाच्या नियमांचा उल्लंघन करत आहेत आणि अशा लोकांवर आम्ही अत्यंत कडक कारवाई करत आहोत आणि यापुढेही अशी कारवाई चालू राहील. तर सर्वांना विनंती आहे की आपल्या शहराच्या भलाईसाठी या करोनाचा जो रोग आहे याला आपल्याला जर दूर करायचं असेल तर शासनाने घालून दिलेले निर्बंध सर्वांनी पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोरोना के तहफ़्फ़ुज़ाती व बचाव के इक़दामात के तहत ब्रेक द चैन के नाफिज करदा कर्फ्यू के दौरान बेमुहाबा घूमने वाले लापरवाहों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी. इस तरह का इंतबाह म्यूनसिपल कमिश्नर ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए दिया है. गैर ज़रूरी या बिना किसी अहम वजह के कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए शहर में घूमने वाले लापरवाहों की अब सख्ती से कोरोना की जांच की जाएगी और यह जांच अब शहर भर में 16 स्क्वाड करेंगे. दौरान कर्फ्यू घर से बाहर निकलने के लिए तिब्बी वजूहात के सबब कोविड वैक्सीन लेने जा रहे शहरियान को इजाज़त दी गई है. ताहम अक्सर देखा यह जा रहा है कि शहरियान बिला वजह भी मुँह उठाए घूम रहे हैं. ये बात वबा से बचाव के ज़िमन में क़तई कोई फ़ाले नेक नहीं है. शहरियान बिल्कुल ही बिला वजह घरों से न निकलें, इस तरह की हिदायत म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने अपने एक ट्वीट करदा पैगाम के ज़रिए शहरियान को दी है. नीज़ कमिश्नर ने इंतबाह भी दिया है कि अब ऐसे अफराद के साथ सख्ती से निपटा जाएगा. ऐसे शहरियान की जबरी कोरोना जांच के लिए कायम करदा स्क्वाड की तादाद में मज़ीद 10 स्क्वाड बढ़ा दिए गए हैं और अब 31 मई तक मिन जुमला 16 स्क्वाड शहर भर के मुख्तलिफ इलाक़ों में जांच की कार्रवाई अंजाम देंगे. पांडे ने आवाम से अपील की है कि कोरोना की वबा को शिकस्त देने के लिए आवाम व शहरियान इंतज़ामिया से मुकम्मल ताउन करें. आज औरंगाबाद शहर कोरोनामध्ये ज्या परिस्थितीतून जात आहे, प्रवास करत आहे, त्यामध्ये औरंगाबाद शहराची परिस्थिती थोडीशी संतोषजनक आहे. जेव्हा स्टेटमध्ये लॉकडाऊन नाही घोषित झाला होता त्याच्यापूर्वीच औरंगाबाद महानगरपालिका आणि औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाने पार्शल लॉकडाऊन घोषित केला आणि नागरिकांमध्ये जे एक प्रकारची गाफिलपणा आला होता त्याच्यावर थोडासा एक आला बसला. लोकांना हे जाणीव झाली की आता परिस्थिती हळूहळू वाईट होऊ लागलेली आहे आणि जर आता आपण टेक केअर नाही केली तर आपण परत दुसरी लाटमध्ये आपला घात होणारच आहे. जोपर्यंत 100% पॉप्युलेशन वॅक्सिनेशन नाही होत आहे तोपर्यंत आपल्याला गाफील राहता येणार नाही आहे. का धोका त्या लहान बाळाला पोस्ट कोविडच्या काळामध्ये आहे. तर त्याच्यासाठी औरंगाबाद महानगरपालिकाने आपली तयारी सुरू केलेली आहे आणि जर नागरिकांची स्वयंशिस्त कमी झाली जन परत आपल्याकडे कोविड केसेस वाढण्यामध्ये वेळ नाही लागणार आहे असा मला भीती आहे. शहर कांग्रेस ने आज साबिक वज़ीर आज़म हिंद आजहानी राजीव गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया. मुल्क के अब तक के सबसे कम उम्र साबिक वज़ीर आज़म और गांधी नेहरू ख़ानदान के चश्मचराग आजहानी राजीव गांधी आज ही के दिन चंद समाज दुश्मन अनासिर के एक बम हमले में अपने वतन पर कुर्बान हो गए थे. राजीव जी ने मुल्क को अपने दौर इक़्तिदार में जदीद तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स के मैदान में एक नई समत अता की थी. आज उनकी बरसी पर शहर में उनके मुजस्समे पर शहर ज़िला कांग्रेस की जानिब से निहायत जज्बाती खिराज अक़ीदत पेश किया गया. इस मौके पर पार्टी के कसीर तादाद कारकुनान के अलावा ज़िला सदर कांग्रेस कमेटी डॉक्टर कल्याण काले, शहर सदर हिशाम उस्मानी, साबिक रुकन कौंसिल सुभाष झांबड़, साबिक रुकन कौंसिल अनिल पटेल, साबिक कारपोरेटर भाऊ साहब जगताप, यूथ कांग्रेस के सदर मुजफ्फर खान, NSUI के सदर मोहित जाधव, कांग्रेस माजूरीन सेल के सदर मुदस्सिर अंसारी, ख़वातीन कांग्रेस इकाई की सदर पानखड़े, घोरपड़े, इकबाल सिंह गिल, अतीश पिटले और दीगर अफराद मौजूद थे. मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के एक वफ़द ने आज इलाक़ाई कमिश्नर के मारिफत एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद के नाम रवाना किया, जिसके ज़रिए दरख्वास्त की गई है कि फ़लस्तीन पर इसराइल की जारहियत फौरी बंद करवाने के लिए हुकूमत हिंद फ़लस्तीन व गज़ा से मुताल्लिक़ अपने साबिक़ा मौक़िफ़ पर कायम रहे और अपने दफातर के ज़रिए फ़लस्तीनियों को इंसाफ दिलाने बैनुल अक़वामी इदारों पर दबाव बनाए.
میمورنڈم میں اسرائیلی جارحیت کے معاملے میں امریکہ کے متنازع کردار پر بھی سخت الفاظ میں تنقید کی گئی۔ مسلم نمائندہ کونسل نے میمورنڈم کے ذریعے بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کرنے کی اپیل کی ہے کہ اسرائیل فلسطین کے خلاف جارحیت فوری بند کرے، فلسطینیوں کو پائیدار امن میسر کیا جائے، اسرائیل اپنی ابتدائی سرحدوں کی طرف لوٹ آئے اور توسیع پسندی کی اپنی پالیسی سے باز آ جائے، اسرائیل مسجد اقصی اور یروشلم کے احاطے فوری خالی کرے، اسرائیل کو مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کرنے سے باز رکھا جائے کیونکہ اس طرح کے اقدامات سے دنیا بھر میں شدید خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، فلسطینیوں کے خلاف جنگ و جارحانہ رویہ اختیار کرنے والے اسرائیلی رہنماؤں کے خلاف جنگی جرائم کے تحت قانونی چارہ جوئی کی جائے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق جنگی مجرموں کی طرح سلوک کیا جائے، اسرائیلی حکومت کی طرف سے طاقت کے ذریعے جلاوطن کیے گئے فلسطینی مہاجرین کو ان کے گھر اور جائیدادیں واپس دلوائی جائیں، مشرقی بیت المقدس کے فلسطینیوں کو جنہیں زبردستی اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے انہیں اپنے آبائی مکانات میں ہی رہنے دیا جائے، اسرائیل کو فلسطینیوں کے جان و مال کے نقصانات کی بھرپائی کے لیے پابند بنایا جائے، بھارت تمام بین الاقوامی فورمز پر اسرائیل کی بربریت کی شدید مخالفت کرے، اسرائیل پر بین الاقوامی طور پر یہ دباؤ بنایا جائے کہ وہ غزہ اور فلسطین میں فوری طور پر غذائیں، پینے کا صاف پانی اور زندگی بخش ادویات کی فراہمی کے لیے ہر طرح کی رکاوٹ فوری دور کرے اور بجلی فراہمی کو یقینی بنائے۔ اس وفد میں کل جماعتی وفاق مسلم نمائندہ کونسل کے صدر ضیاء الدین صدیقی، جنرل سیکرٹری معراج صدیقی، مولانا انوار الحق اشاعتی اور دیگر شامل تھے۔ آج ہم نے ڈویژنل کمشنر کے تھرو پریزیڈنٹ آف انڈیا کو میمورنڈم دیا ہے اسرائیل اور حماس کی کنفلکٹ کے حوالے سے، جو کہ لوگوں نے کہا ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سیز فائر دو گورنمنٹ کی فوجوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اور حماس ایک آرگنائزیشن ہے، اسرائیل ایک گورنمنٹ ہے، تو ایک آرگنائزیشن اور ایک کنٹری کے بیچ میں سیز فائر کے کوئی معنی نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں ہم اس کو اسرائیل کا ایک جارحانہ حملہ سمجھتے ہیں، باربرک اٹیک آن فلسطینی پیپلز، اسپیشلی آن غزہ کے لوگوں پر جو انہوں نے بمباری کی ہے، یہ سب سے زیادہ کنڈیمنیبل اور یہ مذمت کرنے کے لائق ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے انہوں نے ہزاروں بلڈنگیں تباہ کی ہیں اور اس میں تقریباً 232 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، جہاں باق لوگ ہیں، اور اس میں 65 بچے ہیں، یعنی یو کین امیجن اٹ کہ 65 بچے کس طرح جو ہے 232 میں سے 65 بچے ہیں، یعنی انہوں نے آنے والی جنریشن کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، تو اسے ٹوٹلی جینوسائڈ، یہ قتل عام ہے، اس کو ہم قتل عام مانتے ہیں۔ اس لیے ہم پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا پرانا اسٹینڈ ہے فلسطین کے اوپر جو گورنمنٹ آف انڈیا نے لیا ہے، اس اسٹینڈ پہ قائم رہتے ہوئے انٹرنیشنل فورم میں اسرائیل کے اس اٹیک کی مذمت ہونی چاہیے کہ یہ جینوسائڈ ہے، اٹ از ناٹ اے کنفلکٹ بٹ اٹ از اے جینوسائڈ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نسل کشی ہے، یہ فلسطین کے بچوں کو مار کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری جنریشن کو بھی ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حماس نے جو ڈیفینڈ کیا اور حماس نے جو لڑائی کی ہے، یہ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹینی آرگنائزیشن بھی بڑے بڑے ملک کا مقابلہ کر سکتی ہے سیلف ڈیفینس کے حوالے سے، اور سیلف ڈیفینس کا حق سب کو ہے اور حماس کو بھی سیلف ڈیفینس کا حق ہے اور اس نے اس کا استعمال کیا ہے۔ دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل ایشو جس سے یہ جو کنفلکٹ شروع ہوا ہے وہ شیخ جرح کا ایشو ہے۔ شیخ جرح بیت المقدس یا مسجد اقصی کے پاس ایک علاقہ ہے جہاں سے 2 صدی پرانے رہنے والے مسلمانوں کو کھجڑ کر نکالا جا رہا ہے، وہاں کی کورٹ نے بھی ڈیسیجن دیا کہ ان کو نکالا جائے، اس پر وہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا۔ پروٹیسٹ کرنا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، ایک لیگل آسپیکٹ ہے پروٹیسٹ کا، اپنی بات کو سمجھانے کا۔ وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان پر فوجیوں نے اٹیک کیا۔ رمضان کے آخری دنوں کے اندر مسجد اقصی میں اپنی مسجد میں مسلمانوں کو جانے سے روک دیا گیا، اس پر لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، اس پہ گولیاں چلائی، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں جو لوگ تھے ان پہ گولیاں چلائی۔ تو یہ جو اٹیک ہے اس سے اسرائیل یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر حال میں ہم تم کو کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے۔ تو یہ شیطانوں اور ڈکٹیٹرشپ کا آئیڈیا ہے۔ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ آج جو ہے دنیا جو ہے لوگوں کی رائے، لوگوں کا خیال، لوگوں کے مشورے کا خیال کرتی ہے، اور یہ ڈکٹیٹر جو ہے بن کر پوری انسانیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ جو اٹیک ہے، یہ بزدلانہ اٹیک ہے، اس کو کنڈم کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم اسرائیل سے یعنی گورنمنٹ آف انڈیا سے چاہتے ہیں کہ
कि वो इसराइल पर ये दबाव बनाए कि वो 1967 के जो पोजीशन है उसकी उस पर वो वापस जाए, जितने उसने अटैक किया जिसमें लोग जो है ज़ख्मी हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, उनको कंपनसेट करें और ये कंपनसेशन वो इंटरनेशनल फोरा के थ्रू करें। और जो ब्लॉकेट है गज़ा के अतराफ़ में वो ब्लॉकेट ख़त्म किया जाए, उनको फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और जो जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मेडिसिन वगैरह, उनको प्रोवाइड किया जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम ये डिमांड करते हैं कि गज़ा को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट होने के लिए, फिर से जो है उनकी तामीरात के लिए वो भरपूर मदद करें, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़। थैंक यू। ताल्लुका सिल्लोड़ की राशन की दुकानों पर तकसीम के लिए दी गई चना दाल नाक़िस दर्जे की होने की शिकायत करते हुए आवाम ने उसे इंसानी ज़िंदगियों से खिलवाड़ से ताबीर किया है। ताल्लुक़े के राशन दुकानदारों के ज़रिए उमूमी तकसीम के लिए फ़राहम करदा चने की दाल इस कदर नाक़िस है कि इस दाल में अलाइयाँ व कीड़ों की बहुतात है और इन कीड़ों ने खा खा कर इस दाल को आटा कर दिया है। इसके अलावा इस दाल में जाले पड़ गए हैं और दाल से बुरसी निकल रही है या बोरियों में बंद दाल के ढेले बन गए हैं। ये दाल इस कदर नाक़िस है कि इसे मवेशियों को खिलाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इस तरह की ख़राब हाल दाल इंसानों के खाने के लिए दिया जाना कोरोना के मखदूश हालात में इंसानी जानों से खिलवाड़ के मुतरादिफ होगा। लेकिन अवामी हमदर्दी के बुलंद बांग दावे करने वाला इंतज़ामिया इस तरह की सप्लाई कर चुका है और राशन दुकानदार यही दाल आवाम को दे भी रहे हैं। इस तरह की शिकायत ताल्लुक़े के कई देहातों के साकिनान कर रहे हैं। उनका कहना है कि सप्लाई महकमा इस तरह आवाम की ज़िंदगियों से खिलवाड़ बंद करे। बरी दाल तुम्हाला वरूनच आली किती किलो गेली तुमच्याकडे? समजा 99 किलो। मग आता किती वाटप केली तुम्ही ती? आता मी वाटप केलं 50 किलो। 50 का? अडुल के मज़ाफ़ात देवगांव इलाके में एक शख्स को कत्ल करके केमिकल डालकर लाश जला देने की कोशिश की गई और लाश जंगल में फेंक कर कातिल फ़रार हो गए। बाद अज़ां पुलिस ने मुस्तैदी का मुज़ाहरा करते हुए चंद मुश्तबा कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक कड़े थान ताल्लुका पैठन का साकिन अशोक बाबा साहब जाधव नामी 55 साला शख्स 19 मई की सुबह 9 बजे से लापता था। उसके गायब हो जाने की शिकायत 20 मई को पाचोड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। इसी बीच शाम के औकात में ब्राह्मण गांव के कुछ साकिनान ने इसी गांव के रास्ते पर देवगांव के जंगलात में नीम बरहना व अधजली हालत में एक लाश देखी। इस शख्स के हाथों को उसी के शर्ट से और पैरों को उसी की पैंट से बंधा पाया गया। नीज़ मकतूल की शिनाख्त मिटाने की कोशिश के तहत उसके बदन व चेहरे पर केमिकल डालकर जला देने की कोशिश भी की गई। लाश को देखकर शहरियान ने फौरी इसकी इत्तला पाचोड़ पुलिस को दी। मकतूल के लड़के ज्ञानेश्वर जाधव और दीगर अकारिब ने लाश की शिनाख्त की। वारदात का इल्म होते ही SDPO गोरख भामरे, पाचोड़ थाने के सब इंस्पेक्टर गणेश सुरोसे, डिप्टी इंस्पेक्टर सुरेश माली, सुशांत सुतड़े व दीगर ने मौके वारदात पर विज़िट की और मौके का पंचनामा किया। पुलिस कत्ल की वजह और कातिलों की तलाश में लगी हुई है। शहर के कनाट प्लेस में एक नाश्ता सेंटर में गैस सिलेंडर के धमाके से पूरा मार्केट दहल गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई हिलाक या जख्मी नहीं हुआ। शहर के पॉश मार्केट कनाट प्लेस में वाक़ जागृति नाश्ता सेंटर में गुज़िश्ता रोज़ रात 10:30 बजे के औकात में गैस सिलेंडर का ये धमाका रुनुमा हुआ। हालांकि इन दिनों जारी लॉकडाउन के सबब नाश्ता सेंटर बंद है, ताहम सेंटर मालिक ने अंदर ये गैस सिलेंडर रख छोड़े थे। इस सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ और अचानक प्रेशर बढ़कर सिलेंडर का धमाका हो गया। इस धमाके से नाश्ता सेंटर का शटर उड़कर कमोबेश 50 मीटर दूर जा गिरा। इस आवाज़ से पूरा कनाट प्लेस दहल गया। मामले की जानकारी पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी गई। पुलिस की जराइम शाख के डिप्टी इंस्पेक्टर अजब सिंह जारवाल और उनका अमला, इसी तरह फायर अमला गाड़ी समेत मौके पर पहुँचे। ताहम इस धमाके से नाश्ता सेंटर या किसी और दुकान में आग न लगी थी, सिर्फ सेंटर का सामान बिखर बिखर गया था। खुशकिस्मती ये भी रही कि कोई जानी या माली नुकसान या किसी के ज़ख्मी होने की खबर नहीं है। किरदार के शाकी एक शौहर ने अपनी बीवी का गला दबाकर कत्ल कर दिया था। अदालत में शौहर पर मुकदमा चला तो ज़िला सेशन अदालत ने शौहर को मुजरिम गर्दाना और उसे उम्र कैद व 3000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई।
اس معاملے میں مقتولہ جیوتی کی بہن آشا بائی دلیپ دھنراج کی فریاد پر شوہر رامداس کے خلاف قتل کا معاملہ درج کیا گیا تھا۔ ڈپٹی پولیس کمشنر گووردھن کولیکر کی رہنمائی میں انسپکٹر اے بی اوہاڑ نے معاملے کی جانچ کی اور عدالت میں فرد جرم داخل کی تھی۔ معاون سرکاری وکیل راجو پیڈیا نے مقدمے کی سماعت کے دوران 15 گواہوں کے بیان قلمبند کروائے، جن میں جیوتی کے بھائی سنیت جگتاپ اور ڈاکٹروں کے جواب اہمیت کے حامل ثابت ہوئے، اور ضلع سیشن جج ایم ایس دیش پانڈے نے آخری سماعت کے بعد رامداس کو اپنی بیوی کے قتل کا مجرم قرار دیا اور اسے مذکورہ سزا سنائی۔ مہاراشٹر پبلک اسکول میں زیر تعلیم طلباء کے سرپرستان اور منسے کے مشترکہ وفد نے ایجوکیشن آفیسر اور ڈپٹی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کو میمورنڈم پیش کیے۔ گزشتہ دنوں دولت آباد کے ساتھ ہی ساتھ اب شہر کے آکاشوانی علاقے کے مہیش نگر میں واقع اسکول بھی بند کر دینے کا فیصلہ مہاراشٹر پبلک اسکول انتظامیہ نے لے لیا، جس کے سبب اس اسکول کے سرپرستان طلباء سخت تشویش میں مبتلا ہیں۔ طلباء کے ان سرپرستوں نے مہاراشٹر نو نرمان سینا کے ضلع صدر سہاس داشرتے کی رہنمائی میں ان کے ساتھ انصاف کیے جانے کی گہار لگاتے ہوئے ایک وفد کی شکل میں ضلع پریشد کے پرائمری اور سیکنڈری شعبہ تعلیم کے ایجوکیشن افسران سے ملاقات کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس مشترکہ وفد نے تعلیمات کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے بھی ملاقات کی اور انہیں اپنے مطالباتی میمورنڈم پیش کیے۔ ان مکتوبات میں مطالبہ کیا گیا کہ مہیش نگر میں جاری مراٹھی اور سیمی انگلش میڈیم کے پرائمری اور ہائی اسکول بند کر دینے کا فیصلہ سیارام ایجوکیشن سوسائٹی انتظامیہ نے غیر قانونی طریقے سے لیا ہے، جو طلباء کے ساتھ صریح ناانصافی اور ان کے مستقبل سے کھلواڑ کے مترادف ہے۔ اس لیے سوسائٹی کی جانب سے ان اسکولوں کو بند کر دیے جانے کی سفارش شعبہ تعلیمات کی جانب سے فوری نامنظور کر دی جائے اور مذکورہ اسکول حسب معمول جاری رکھنے کے احکام صادر کیے جائیں۔ اسی طرح میمورنڈم پر مزید کئی مطالبات بھی درج ہیں۔ اس وفد میں منسے کے ضلع صدر سہاس داشرتے، شکشک سینا کے ریاستی سیکرٹری سبھاش میہر، ضلع سنگھٹک سندیپ کلکرنی اور تمام سرپرستان طلباء شریک تھے۔ انگریزی میڈیم کے اسکولوں میں معاشی طور پر کمزور اور پسماندہ طبقات کے طلباء کی حق تعلیم قانون کے تحت 25% کوٹے کی رقومات میں 50% کی کٹوتی پر اداروں کے ذمہ داران میں ناراضگی کا ماحول ہے، اور حکومت کے اس فیصلے کے خلاف انہوں نے عدالتی چارہ جوئی کا انتباہ دیا ہے۔ حکومت کے نئے اعلامیے کے مطابق آر ٹی ای کے 25% طلباء کے لیے اسکولوں کو جاری کی جانے والی فی طالب علم 17,617 روپئے کی رقم میں 50% کٹوتی کر دی گئی ہے، اور اب فی طالب علم صرف 8,000 روپئے ہی دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے خانگی تعلیمی اداروں کے مالکان و منتظمین سخت چراغپا ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہی ادارہ منتظمین اپنے ان فنڈز کی اجرائی کے لیے 3 برس سے رکے ہوئے ہیں، اور 3 سال سے انہیں آئی ٹی کے فنڈ حکومت نے ادا نہیں کیے ہیں۔ کورونا کے سبب خانگی اسکول بند ہیں، اور ایسے حالات میں حکومت انہیں مدد دینے کی بجائے آر ٹی ای کے تحت ملنے والی رقوم میں بھی فی طالب علم 10,000 کی کٹوتی کر رہی ہے۔ اس فیصلے پر مشتعل سوسائٹی و اداروں نے سخت احتجاج و مذمت کے ساتھ عدالت جانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ मी संजयराव तायडे पाटील, अध्यक्ष महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन मेष्टा। परवा शिक्षण संचालनालय पुणे यांनी जो परिपत्रक काढलं त्या परिपत्रकाचा आम्ही निषेध करतो। आज महाराष्ट्रातील सर्व इंग्रजी शाळा संस्थाचालक आर्थिकदृष्ट्या मेटाकुटीला आलेले आहेत, आणि अशा प्रसंगी त्यांच्या हक्काच्या आर टी ईच्या पैशामध्ये कपात करणे, तोही 3-3 वर्षापासून दिल्या गेलेला नाही आहे तरी कपात करणे, हे शिक्षण खात्याला शोभत नाही। आजच्या परिस्थितीमध्ये उलट मदत केली पाहिजे, कपात नाही केली पाहिजे। म्हणून हे परिपत्रक जोपर्यंत वापस घेणार नाही, उद्याचं लॉकडाऊन संपल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये सर्व इंग्रजी शाळा व सर्व शिक्षक हे रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही। मेष्टाच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन तर छेडूच, परंतु यापुढे एकाही जिल्ह्यात महाराष्ट्रातील कुठल्याही तालुक्यात आर टी ईचे ॲडमिशन देणार नाही, असा ठाम निर्धार सर्व संस्था चालकांनी केलेला आहे। याची शासनाने नोंद घ्यावी। हाईवे का तामीरी काम रुक जाने के सबब शहर माहूर में चहार जानिब धूल धपेड़े का राज है। सख्त परेशान आवाम इंतज़ामिया से तवज्जह का मुतालबा कर रहे हैं। किनवट के रास्ते की ख़राब व खस्ता हालत के सबब साबिक़ वज़ीर आला महाराष्ट्र
देवेंद्र फडणवीस ने इस रियासती शाहराह को कौमी शाहराह में तब्दील करके इस रास्ते को EPCNH0 मंसूबे के तहत कोठारी धनोड़ा कौमी शाहराह नंबर 161A का नाम देकर यहाँ 90 किलोमीटर के फासले का महामार्ग, बेहतरीन सीमेंट कंक्रीट रोड, पुल और पश्तों की तामीर के लिए 56.10 करोड़ का फंड तजवीज़ करके अमली तौर पर इस रास्ते का काम 15 मई 2019 को शुरू भी करवा दिया था और इस काम की तकमील के लिए 18 माह की मियाद मुकर्रर की गई थी। लेकिन इस काम में भी कोरोना का रखना पड़ गया और फिर जब काम शुरू हुआ तो शहर में तकरीबन 4 फीट गहराई की खुदाई की गई और बाद अज़ां फिर एक बार ये काम बंद हो गया, जिसके सबब यहाँ अब ये हाल हो गया है कि मामूली हवा से भी धूल के बगौले उठते हैं, जिसके सबब शहर के साकिनान की हालत इंतहाई बदतरीन हो गई है। एक ही बाजू से ट्रैफिक जारी होने से भी कई मुश्किलात पैदा हो रही हैं। साकिनान ने फौरी काम की शुरुआत करने और उन्हें इस रोज़ाना की परेशान हाली से निजात दिलवाने का मुतालबा मुतल्लिक़ा अरबाब मजाज से किया है। म्यूनसिपल सफाई मुलाजिमीन की लापरवाही के सबब कबाड़ीपुरा इलाके के साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक हो गया है, मगर मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। इस तरह की शिकायत इलाके के साकिनान ने MCN न्यूज़ से की है। उनका कहना है कि पहले ही शहरियान कोरोना जैसे वबाई मर्ज की जद में हैं। उस पर सितम यह कि म्यूनसिपल सफाई मुलाजिमीन कबाड़ीपुरा इलाके के साथ सौतेला सलूक कर रहे हैं और घरों से निकालने वाला कचरा ले जाने में टाल मटोल से काम लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जगह जगह कचरे के ढेर जमा होने लगे हैं। मुतल्लिक़ा साकिनान का AMC इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस जानिब फौरी तवज्जो देकर सफाई मुलाजिमीन को पाबंद किया जाए कि इलाके से निकलने वाला कचरा बिला नागा उठाएँ। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम का आज जन्मदिन है, लिहाजा म्यूनसिपल अफसरान मुलाजिमीन ने उन्हें फूलों के नजराने पेश करते हुए उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं की हैं। इस मौके पर शहर सेक्रेटरी बीबी सूर्यवंशी और दीगर अफसरान मुलाजिमीन उनके केबिन पहुँचे और उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश करके सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। शहर के जाधववाड़ी इलाके में एक नौजवान का सर पत्थर से कुचलकर उसे कत्ल कर दिया गया। शहर के जाधववाड़ी इलाके में एक 35-40 साल उम्र के नौजवान के सर पर पत्थर से वार करके उसका बहीमाना कत्ल कर देने का मामला सह पहर के वक्त मंजर आम पर आया। दोपहर तक महलूक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक सुबह सिडको पुलिस स्टेशन का अमला गश्त पर था कि उन्हें इत्तला मिली कि जाधववाड़ी इलाके में एक नौजवान खून में लथपथ पड़ा है, जिस पर पुलिस अमला फौरी वहां पहुंचा तो पता चला कि नौजवान फौत हो चुका है। इस मामले की खबर पाते ही पुलिस महकमे के आला अफसरान भी जाए वारदात पर पहुंचे। महलूक के सर पर जख्म के निशान थे। पुलिस ने जाए वारदात का पंचनामा किया और लाश की जामा तलाशी की गई, मगर उसकी शनाख्त हो सके इस तरह का कोई दस्तावेज़ उन्हें नहीं मिल पाया। नाज़रीन, खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। ब्रेक द चेन के तहत नाफिज पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों को सबक सिखाने जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने शुरू की खुसूसी मुहिम। एक मारूफ कपड़े की दुकान को लगाई सील। बेवजह घूमने वालों की सख्ती से कोरोना जांच के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाए 16 स्क्वाड। निहायत अकीदत के साथ मनाई गई साबिक वज़ीर आज़म हिंद राजीव गांधी की बरसी। दहली गेट पर वाक़े मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर पेश किया गया खिराज अकीदत। इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने भिजवाया सदर जमहूरिया हिंद के नाम मेमोरेंडम। फलस्तीनियों को इंसाफ दिलाने बैनुल अक़वामी इदारों में आवाज़ उठाने का मुतालिबा। और अडुल के मज़ाफ़ात देवलगांव में एक शख्स का किया गया बहिमाना कत्ल। केमिकल डालकर लाश जलाने की घिनौनी कोशिश। मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहक़ीक़ात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।